কালকে লাইভটা করা হয়নি, কালকে লাইভটা আজকে করছি, একটু সবাই তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যান, দেন আমি লাইভটা শুরু করবো। আজকেও খাই নাই, কালকে মাংস হয়েছিল, শুধু কালকে খেয়েছিল, ওই জন্য শুকিয়ে গেছে, আজকে জোর করে সেলাইলাক খাওয়ালো। সবাই তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যান, দিন আমি লাইভটা শুরু করবো। কালকে লাইভটা আমি একদম সময় পাইনি কালকে লাইভ করতে, সো আজকে লাইভগুলো নিয়ে চলে এসেছি। বলেছিলাম না ব্ল্যান্ডেড ব্যাঙ্গালোর সিল্কের উপর কাঁথা স্টিচ আজকে দেখাবো, আর কাতান ব্লগ দেখাবো, দুটো আইটেমই আজকে দেখিয়ে দেবো। সবাই তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যান, দেন আমি শুরু করবো। আজকে একটু অন্য স্টাইলে কাঁথা আছে। এগুলো সব হ্যান্ড কাঁথা স্টিচের উপর থাকবে। क्या है रंग लेते কি শাড়িটা ফুল হবে। प्रथम देखाচ্ছি हैंड काथा स्टिच। फर्स्ट हम दिखाएंगे हैंड में काथा स्टिच। ये देखिए, ये जाएगा डीप रानी कलर के ऊपर, ये जाएगा डीप रानी कलर के ऊपर, এটা হচ্ছে রানী কালারের উপর, সাথে মিরর স্টিচ করা আছে, সাথে মিরর দেওয়া আছে। দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন, ये पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन आँचले तुले देखा। देखिए ये जगह पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনের ডিজাইনটা। मिरर हैंड काथा स्टिच, देखिए पूरा पल्ला पोर्शन ये प्योर हैंड में है। ये जो साड़ी होता है ना, ये ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क के ऊपर है, এগুলো কিন্তু ব্লেন্ডেড ব্যাঙ্গালোর সিল্কের উপর আছে, ডিপ রানি কালার। তো এগুলো কিন্তু উইভিংয়ের মানে শাড়িটা উইভিং কথা বলছি না, যে কাঁথা স্টিচটা হ্যান্ডে করতে মোটামুটি 3 থেকে 4 মাস সময় লাগে। তো এগুলো একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, সো বেশি স্টক সবসময় থাকে না। ওগুলো অনেক জায়গায় তো করা হয়, সেরকমভাবে সব জায়গাতেই মেনটেন করে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। মেটেরিয়ালটা হচ্ছে ব্লেন্ডেড ব্যাঙ্গালোর সিল্ক, ঠিক আছে। এটা মিরর ওয়ার্ক আছে, হ্যান্ড কাঁথার উপর মিরর ওয়ার্ক, অ্যান্ড বর্ডার থাকছে। দেখুন পুরো হ্যান্ডের উপর বর্ডারটা থাকছে, এই জায়গায় পুরো बॉर्डर पोर्शन एंड बॉडी ऑल ओवर मिरर वर्क विथ फ्लावर मोटिव डिज़ाइन, ठीक है। एंड बीपी पोर्शन जो है वो बीपी पोर्शन देख लीजिए, ये जगह बीपी पोर्शन है। बीपी पोर्शन के हैंड के स्लीव्स में देखिए, ये हैंड का स्लीव्स का डिज़ाइन, ये भी मिरर वर्क है इसमें भी, এটা তো মিরর ওয়ার্ক আছে। মেটেরিয়ালটা হচ্ছে ব্লেন্ডেড ব্যাঙ্গালোর সিল্ক। হাই অন্নপূর্ণা দি, গুড ইভিনিং। এগুলো প্রাইস থাকছে 3300। এগুলো কিন্তু সিলমার্ক থাকবে না, উইথাউট সিলমার্ক, অ্যান্ড অল ওভার ইন্ডিয়া সিওডি অ্যান্ড শিপিং চার্জেস ফ্রি। हैंड काथा स्टिच विथ मिरर वर्क, ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क। नेक्स्ट এটা দেখাচ্ছি ग्रीन कलर ऊपर। नेक्स्ट ये जाएगा ग्रीन कलर के, बोटल ग्रीन कलर के ऊपर। नेक्स्ट डिजाइन मिरर वर्क, हैंड काथा स्टिच, ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क, मिरर वर्क, डीप बोटल ग्रीन, विदाउट सिलमार्क, एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। जो ये जो हैंड काथा स्टिच होता है ना, ये प्रोसेसिंग में 2 से 3 महीने लगता है, ठीक है, क्योंकि ये हैंड में होता है।
এগুলো হ্যান্ডে হয় বলে 2 থেকে 3 মাস লাগে এই হ্যান্ড কাঁথা স্টিচগুলো করতে। এগুলো কিন্তু মিরর ওয়ার্কের উপর আছে, ঠিক আছে। সো এগুলো যার পছন্দ হচ্ছে অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং দিন। দেখুন দাদা ফোন করছে, রিসিভ করছেন। দিদি এটা আমার না বুকিং নাম্বার যেটা আছে সেটাই আছে 8170050071, কিন্তু এটা আমার কলিং নাম্বার নয়, এটাতে ফোন করলে পাবেন না। আচ্ছা সুবিধাটি প্রাইস এগুলো 3300। এই যে কি পাল্লা পোর্শন। আচ্ছা বারবার বলে দিচ্ছি, ব্লেন্ডেড ব্যাঙ্গালোর সিল্কের 3টে কোয়ালিটি হয়, একটা 3100, 3200, 3300, যেটা বেস্ট কোয়ালিটি সেটা আমি নিয়েছি, লো কোয়ালিটি নিইনি। অনেক জায়গাতে লাইভে হয়তো লো কোয়ালিটি 3100, 3200, 3000ও দেখায়, সেই কোয়ালিটিটা নিইনি। সেই কোয়ালিটি বললে আমি পরে আনিয়ে দেবো, ঠিক আছে, কিন্তু আমি কোয়ালিটিটা মেনটেন করে নিয়েছি যাতে শাড়িতে কোনো দিনও কোনো পরে প্রবলেম না হয়। আপনারা সেভাবে দেখে নেবেন যে প্রাইস হয়তো 100-200 টাকা বেশির জন্য আপনারা লো কোয়ালিটিটা নিচ্ছেন, সেটা মেনটেন করে আপনারা অবশ্যই বাই করবেন। সো এটা দেখে নিন, এগুলো কিন্তু বেস্ট কোয়ালিটির উপর আছে, ব্লেন্ডেডের উপর। আচ্ছা এটা দেখুন, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন, এই জায়গায় পাল্লা পোর্শন, মিরর ওয়ার্ক, হ্যান্ড কাঁথা স্টিচ, অ্যান্ড বডি পোর্শন অল ওভার বোটল গ্রিন কালার, অল ওভার বোটল গ্রিন কালার। এই জায়গায় পুরো বডি পোর্শন, এই জায়গায় पूरा बॉडी पोर्शन ऑल ओवर मिरर वर्क हैंड काथा, एंड जो बीपी पोर्शन है सेम बॉडी कलर विथ हैंड स्लीव्स, এটা হচ্ছে হ্যান্ডের স্লিভসটা। প্রাইস দিদি আপনি একবার হোয়াটসঅ্যাপ করুন আমাকে। প্রাইস 3300 উইথাউট সিলমার্ক অ্যান্ড অল ওভার ইন্ডিয়া সিওডি অ্যান্ড শিপিং চার্জেস ফ্রি। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ ও हाँ हाँ अच्छा এটা হচ্ছে নেভি ব্লু কালারের উপর, ये जगह नेवी ब्लू कलर के ऊपर, ये रहेगा नेवी ब्लू कलर के ऊपर मिरर वर्क। सबका डिज़ाइन डिफाइंड है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, একটু ভালোভাবে দেখুন। সবগুলোর ডিজাইন কিন্তু ডিফারেন্ট, প্যাটার্নও ডিফারেন্ট আছে, মিরর ওয়ার্কে প্যাটার্নগুলো डिफाइंड আছে, শুধু বডির বুটোগুলো আলাদা আলাদা আছে। ये जगह पल्ला पोर्शन जो पहले दो दिखाया था वो अलग डिज़ाइन था, ये अलग डिज़ाइन है। भालोभाবে देखिए पैटर्न अलग है, डिज़ाइन भी अलग है। ये मिरर वर्क हैंड काथा स्टिच ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क एंड ऑल ओवर बॉडी नेवी ब्लू कलर एंड बॉर्डर एंड ऑल ओवर बॉडी मिरर वर्क। ये जगह पूरा ऑल ओवर बॉडी का डिज़ाइन ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क हैंड काथा मिरर वर्क एंड बीपी पोर्शन सेम बॉडी कलर विथ हैंड स्लीव्स डिज़ाइन विथ मिरर वर्क। এটা হচ্ছে হ্যান্ডের স্লিভসের ডিজাইনটা মিরর ওয়ার্কের। প্রাইস 3300 উইথাউট সিলমার্ক অ্যান্ড অল ওভার ইন্ডিয়া সিওডি অ্যান্ড শিপিং চার্জেস ফ্রি। না না এটা হচ্ছে চকলেট কালার, এটা হচ্ছে চকলেট কালার। সাইডে ওইটা পুরো খুলতে হবে একবার। এই জায়গায় চকলেট কালার के ऊपर डिफाइंड डिज़ाइन, ডিজাইনগুলো দেখুন কিন্তু সবগুলো আলাদা আলাদা ডিজাইন আছে। হ্যাঁ লাম্বানি ওয়ার্ক, ঠিক বলেছেন, লাম্বানি ওয়ার্ক এগুলো বলে। হ্যাঁ দিদি ঠিকই বলেছেন। अच्छा এটা হচ্ছে पल्ला पोर्शन, ये जगह पल्ला पोर्शन, प्राइस 3300 ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क एंड ऑल ओवर बॉडी डार्क चॉकलेट कलर, ऑल ओवर बॉडी डार्क चॉकलेट कलर ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क मिरर वर्क। एक्चुअली लंबाले वर्क हम मिरर वर्क की बोलছি। देखिए ये जगह पूरा बॉडी पोर्शन एंड बीपी पोर्शन এটা হচ্ছে এই জায়গা बीपी पोर्शन एंड हैंड सिल्क हैंड काथा विथ मिरर वर्क। प्राइस 3300 विदाउट सिलमार्क एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। हाय मीनाक्षी दी, गुड इवनिंग। सोरा ঠিক আছে বসে নাও। ये पिंक कलर, लाइट पिंक कलर, गुड इवनिंग मीनाक्षी दी। लाइट पिंक कलर डिफाइंड डिजाइन हैंड काथा विद मिरर वर्क, এটা অ্যাকচুয়ালি লাম্বানি ওয়ার্ক।
কিন্তু আমি মিরর ও বলছি মিরর দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে পাল্লা পোর্শন, এই জায়গায় পাল্লা পোর্শন, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা। অ্যান্ড অল ওভার বডি, এই জায়গা অল ওভার বডি, অল ওভার लाइट पिंक कलर एंड ऑल ओवर बॉडी, पूरा ऑल ओवर बॉडी ये जगह ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क के ऊपर। एंड बीपी पोर्शन ये देखिए सेम बॉडी कलर विथ हैंड स्लीव्स मिरर वर्क। प्राइस 3300 विदाउट सेल मार्क एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। देखिए ये तसर कलर के ऊपर है, এটা হচ্ছে তসর কালারের উপরে। ये भी डिफाइंड डिजाइन, पल्ला पोर्शन देख लीजिए, बहुत अच्छा पल्ला पोर्शन का डिजाइन है इसका। এটা খুব সুন্দর একটা হ্যান্ডে पल्ला पोर्शन डिजाइन है, हैंड का था। देखिए ये जगह देखिए पल्ला पोर्शन देखिए, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা খুব সুন্দর একটা মিরর ওয়ার্কের কাজ থাকছে, লম্বানি ওয়ার্কের। एंड ऑल ओवर बॉडीটা দেখুন, ऑल ओवर बॉडी देखिए, ये रहेगा पूरा ऑल ओवर बॉडी तसर कलर के ऊपर, ये रहेगा ऑल ओवर बॉडी तसर कलर के ऊपर। बहुत अच्छा डिज़ाइन है विथ मिरर वर्क। एंड जो बीपी पोर्शन है इसका, बीपी पोर्शन का हैंड का स्लीव्स का डिज़ाइन देखिए, हैंड स्लीव्स का डिज़ाइन देखिए, बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका। इसका प्राइस है 3300। हाई माधवी दी, गुड इवनिंग। प्राइस है 3300 ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क विदाउट सिल मार्क एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। এরপর দেখাচ্ছি আপনাদের সবাইকার ফেভারিট ওয়াইন কালার, आप सबका फेवरेट वाइन कलर, ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क वाइन कलर, हैंड काथा लंबानी वर्क। ये का पल्ला पोर्शन देखिए, मिरर वर्क का काम देखिए, हैंड का काम देखिए, কাঁথা স্টিচের হাতের কাজটা দেখুন, আঁচলে এত সুন্দর ডিজাইনটা করেছে এবং সাথে ওয়াইন কালারটার সাথে खूब सुंदर खुलेছে শাড়িটা। এবং बॉडी पोर्शन देखुन, ये जगह पूरा बॉडी पोर्शन का डिज़ाइन देखिए। एंड बॉर्डर देखिए, लोअर जो बॉर्डर का डिज़ाइन है, बॉर्डर देखिए लोअर बॉर्डर का, एंड अपर बॉर्डर का जो डिज़ाइन है वो भी देखिए। एंड बीपी पोर्शन सेम बॉडी कलर विथ हैंड स्लीव्स, देखिए ये जगह हैंड्स का स्लीव्स। प्राइस 3300 विदाउट सेल मार्क एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क हैंड काथा स्टिच मिरर वर्क एंड एक्चुअली लंबानी वर्क। এগুলো কিন্তু সিলমার্ক থাকবে না, এগুলো ব্লেন্ডেড ব্যাঙ্গালোর সিল্কের উপর আছে। আচ্ছা এটা দেখুন, এটা হচ্ছে লাইট রাস্ট কালার বা ডিপ রেড কালারও বলতে, কি কালার है मेरून, मेरून टाइप का कलर धरूँ, ये मेरून टाइप का कलर है, डीप रेड और मेरून टाइप का कलर है विथ लंबानी वर्क। पल्ला पोर्शन हैंड का था विथ मिरर वर्क। ये पूरा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका। जो डिज़ाइन देखिए मेरून के साथ जो ब्लैक वाइट येलो फिरोज़ा कलर में काम किया हुआ है। एंड ऑल ओवर बॉडी, ये जगह पूरा ऑल ओवर बॉडी का डिज़ाइन, এটা হচ্ছে পুরো ऑल ओवर बॉडी का डिज़ाइन। ये जगह पूरा ऑल ओवर बॉडी का डिज़ाइन। बॉर्डर देखिए, बॉर्डरটা দেখুন একবার। एंड बीपी पोर्शन সোজা হয় না। एंड बीपी पोर्शन हैंडल स्लीव्सটা দেখুন, এটা হচ্ছে बीपी पोर्शन हैंडल स्लीव्स। प्राइस 3300 विदाउट सेल मार्क एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री।
আচ্ছা এটা হচ্ছে ব্লু কালার, এই জায়গা ব্লু কালার के ऊपर, এটা হচ্ছে ব্লু কালারের উপরটা। देखिए ये रहेगा पल्ला पोर्शन, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, ব্লেন্ডেড ব্যাঙ্গালোর সিল্ক হ্যান্ড কাঁথা স্টিচ লম্বানি ওয়ার্ক, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আঁচল पोर्शन, ये जगह पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन। ये जो दिखा रहा है, जो साड़ी दिखा रहा है वो उसका प्राइस है 3300, ठीक है। ये जगह पूरा बॉडी पोर्शन ब्लू कलर के ऊपर, এটা হচ্ছে বডি পোর্শনটা লম্বানি ওয়ার্কে, ব্লেন্ডেড ব্যাঙ্গালোর সিল্ক বেস্ট কোয়ালিটি অ্যান্ড বর্ডার পোর্শন অ্যান্ড বিপি পোর্শন সেম বডি কালার উইথ হ্যান্ড স্লিভস। ডিজাইনটা দেখুন, ये जगह पूरा हैंड का स्लीव्स का डिज़ाइन। प्राइस 3300 विदाउट सिल्क एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। আচ্ছা এটা হচ্ছে আরেকটা, এটা কি অলিভ গ্রিন, ডিপ অলিভ গ্রিন, হ্যাঁ ডিপ অলিভ গ্রিন। এটার পরে একটা কাঁথা দেখাবো ব্লেন্ডেডের উপর। ये जगह पल्ला पोर्शन मिरर वर्क लंबानी वर्क में, देखिए ये जगह पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका। डिज़ाइन देखिए मिरर वर्क लंबानी हैंड काथा एंड ब्लेंड बैंगलोर सिल्क बेस्ट क्वालिटीर ऊपर एंड ऑल ओवर बॉडी, ये जगह पूरा ऑल ओवर बॉडी डीप ऑलिव ग्रीन, बहुत अच्छा कलर है इसका। जो कलर है ना बहुत अच्छा कलर है, तो कलर देखिए बहुत अच्छा कलर है इसका। एंड बीपी पोर्शन हैंड स्लीव्सटा देखा, ये नीचे दिखता ये जगह बीपी पोर्शन का हैंड स्लीव्स। प्राइस 3300 विदाउट सिल्क एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। लास्ट साड़ी लंबानी वर्क में, এটা वाइन कलर, ये भी वाइन कलर है, बहुत अच्छा काम है इसका। जो वाइन कलर के साथ कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हाय बनोजदी, गुड इवनिंग। ये जाएगा पल्ला पोर्शन, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন। কালার কম্বিনেশনটা দেখুন, লম্বানি ওয়ার কালার কম্বিনেশন দেখুন ওয়াইন কালারের সাথে অ্যান্ড অল ওভার বডি স্কার্ট বর্ডার, তাই সবগুলোই ম্যাক্সিমাম স্কার্ট বর্ডার আছে, সবগুলোই স্কার্ট বর্ডার আছে এরকম টাইপের, মানে স্কার্ট বর্ডার ঠিক না একটু কম আছে কিন্তু বর্ডারটা চওড়া আছে। এটা হচ্ছে পুরো ऑल ओवर बॉडी वाइन कलर के ऊपर मिरर वर्क लंबानी वर्क में एंड बीपी पोर्शन देखिए, ये जगह बीपी पोर्शन है हैंड स्लीव्स, ये जगह हैंड का स्लीव्स ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क बेस्ट क्वालिटी हैंड का था। प्राइस 3300 विदाउट सिल्क एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। अच्छा আরেকটা রেঞ্জের দেখাচ্ছি, এটাও হ্যান্ড কাতার উপর থাকছে। প্রাইসটা কত আসলে? हाँ 3000, इसका प्राइस है 3000। ये भी हैंड काथा में ही है, मल्टी कलर सिंगल कलर ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क विथ मल्टी कलर डिज़ाइन। ऑल ओवर ये रहेगा आपका पल्ला पोर्शन, এটা হচ্ছে আপনার আঁচল পোর্শনটা ইয়েলো কালারের উপর। হ্যাঁ প্রণতিদি গুড ইভিনিং, মানে শুভ সন্ধ্যা। আচ্ছা এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন, এই জায়গায় पल्ला पोर्शन মাল্টি কালার হ্যান্ড কাঁথা উইথ সিঙ্গেল কালার ব্লেন্ডেড ব্যাঙ্গলোর সিল্ক উইথ কর্নার টু কর্নার বডি পোর্শন, কর্নার টু কর্নার বডি পোর্শন। এই জায়গা পুরো কর্নার টু কর্নার বডি পোর্শন, আপার পোর্শন একটা ডিজাইন আছে এবং লোয়ার পোর্শন যেমন ডিজাইন থাকে। অ্যান্ড বিপি পোর্শন দেখুন, ये जगह बीपी पोर्शन हैंड स्लीव से डिजाइन देखो, ये पूरा हैंड काथा के ऊपर, এটা পুরোটা কিন্তু হ্যান্ড কাতার উপর আছে। সিঙ্গেল কালার থানের উপরে, সিঙ্গেল কালার থানের উপরে আছে। এন্ড প্রাইস এগুলো প্রাইস কিন্তু 3000 উইদাউট সিল্ক এন্ড অল ওভার ইন্ডিয়া সিওডি এন্ড শিপিং চার্জেস ফ্রি। এগুলো প্রাইস 3000 অল ওভার ইন্ডিয়া সিওডি এন্ড শিপিং চার্জেস ফ্রি। আচ্ছা এটা হচ্ছে রানী কালারের উপর, এই জায়গা রানী কালার के ऊपर
কোন বলে দে পিপি দে আমাকে ये रहेगा ওইখানে একটা পিপি আছে होटल ये रहेगा पल्ला पोर्शन এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা रानी कलर के ऊपर मल्टी कलर हैंड का था तो पूरा आंचल पोर्शन डिजाइन and all over body same corner to corner design and BP portion same body color with hand sleeves and katha price 3000 without silmark and all over India COD and shipping charges free বিভিন্ন ডিজাইনে বিভিন্ন রেঞ্জে আছে ঠিক আছে কিন্তু আমি ব্লেন্ডেড সিল্কটাকে কোয়ালিটি মেনটেন রেখে কিনেছি ডিজাইনগুলোর উপর ভ্যারি করে প্রাইসটা পড়ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে গ্রে কালার এই জায়গায় গ্রে কালারের উপর হ্যাঁ রিসেলিং আমাদের আছে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করুন ये ग्रे कलर के ऊपर है এটা হচ্ছে গ্রে কালারের উপর আছে ये ग्रे कलर के ऊपर है देखिए पल्ला पोर्शन ग्रे कलर के ऊपर मल्टी कलर हैंड काथा एंड ऑल ओवर बॉडी এরা ঢুকু পায় না and all over body same corner to corner design ডিজাইনগুলো একটু একটু ডিফারেন্ট আছে মানে খুব যে ডিফারেন্ট সেটা নয় একটু আধটু ডিফারেন্ট আছে and BP portion price 3000 without silmark and all over India COD and free charges free blended Bangalore silk and kata stitch আর তিনটে আছে এটার পর আমি কিছু কাতান ব্লক দেখাবো अच्छा এটা হচ্ছে रेड कलर डीप रेड कलर के ऊपर ये पूरा डीप रेड कलर के ऊपर हैंड काता स्टिच देखिए ये रहेगा पल्ला पोर्शन बहुत अच्छा कलर के ऊपर मल्टी कलर डिजाइन देखिए ये रहेगा पल्ला पोर्शन का डिजाइन एंड ऑल ओवर बॉडी सेम कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन ऑल ओवर बॉडी सेम कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन and BB portion red color with hand sleeves katha price 3000 without silmark and all over India COD and shipping charges free अच्छा এটা একদম व्हाइट कलर है ऊपर ये एकदम व्हाइट कलर के ऊपर ये रहेगा पल्ला पोर्शन का डिजाइन व्हाइट कलर के ऊपर व्हाइट कलर ऊपर अच्छे आंचल पोर्शनটা एंड ऑल ओवर बॉडी सेम कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन ऑल ओवर बॉडी सेम कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन एकदम व्हाइट कलर ऊपर एकदम व्हाइट कलर के ऊपर है पूरा बेस कलर एकदम व्हाइट है एंड ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क and BP portion same body color with hand sleeves and katha price 3000 only without silmark and all over India COD and shipping charges free অনেক লড়ে গেছে এটা लास्ट पिंक कलर एकदम लाइट पिंक कलर ये लाइट पिंक कलर इसके बाद हम कातन ब्लॉक दिखाएंगे এটা হচ্ছে একদম लाइट पिंक कलर हैंड काथा के ऊपर ये रहेगा पल्ला पोर्शन का डिजाइन এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনের ডিজাইনটা लाइट पिंक कलर के ऊपर एंड ऑल ओवर बॉडी सेम कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन ऑल ओवर बॉडी सेम कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन সব ডিজাইনগুলোতে একটু সামান্য করে ডিফারেন্ট আছে দেখলে হয়তো খুব ভালোভাবে দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন and BP portion same body color with hand sleeves and katha price 3000 only without silmark and all over India COD and shipping charges free
এরপর চলে যাবো আমরা कातान ब्लॉके दाड़ा देखा अब हम दिखाएंगे कातान ब्लॉक का डिज़ाइन। একটা ফুল প্রথমে স্টার্ট করছি ডার্ক চকলেট কালার দিয়ে সবাই জানেন প্রাইসটা 50 টাকা হাই আছে 3750 ছিল এখন 3800। ये रहेगा पल्ला पोर्शन टेम्पल टाइप का डिज़ाइन এটা হচ্ছে आंचल पोर्शन टेम्पल टाइप डिज़ाइन डार्क चॉकलेट कलर के ऊपर एंड ऑल ओवर बॉडी डार्क चॉकलेट कलर ये जगह पूरा ऑल ओवर बॉडी लोअर पोर्शन टेम्पल ब्लॉक एंड ऑल ओवर चॉकलेट कलर। है ना थोड़ा সমান কর করেছিস ওটা একটু বেড়ে থাকবে ওটা ঢুকিয়ে দিবি। এর প্রাইস থাকছে 3800 উইথ সিলমার্ক অ্যান্ড অল ওভার ইন্ডিয়া সিওডি অ্যান্ড শিপিং চার্জেস ফ্রি। বিষ্ণুপুরি কাতান সিল্ক ব্লক প্রিন্ট প্রাইস 3800 উইথ সিলমার্ক। अच्छा এটা হচ্ছে পিচ কালারের উপর ইয়েলো ये पीच कलर के ऊपर येलो वीविंग विष्णुपुरी कातान सिल्क विथ सिल्क एंड ये जगह पल्ला पोर्शन এটা হচ্ছে आंचल पोर्शन व्हाइट एंड ब्लैक कलर ब्लॉक एंड ऑल ओवर बॉडी डुअल टोन पीच के ऊपर येलो कलर एंड ऑल ओवर बॉडी ब्लॉक एंड लोअर बॉर्डर के ऊपर कोलगा टाइप का ब्लॉक ब्लैक कलर में एंड बीपी पोर्शन सेम बॉडी कलर। प्राइस 3800 विथ सिल्क एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। विष्णुपुरी कातान सिल्क ब्लॉक प्रिंट ब्लैक कलर चारकोल ब्लैक कलर डिजाइनটা দেখুন ये पल्ला पोर्शन फ्लावर टाइप का ब्लॉक है फ्लावर टाइपेर ब्लॉकটা থাকছে এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা एंड ऑल ओवर बॉडी ब्लॉक ऑल ओवर बॉडी चारकोल ब्लैक के ऊपर ब्लॉक है ये जगह पूरा ऑल ओवर बॉडी का ब्लॉक फ्लावर टाइप का ब्लॉक है एंड पार्ली पोर्शन का डिजाइन अलग है कुची पोर्शन डिजाइनটা আলাদা আছে फ्लावर टाइपेर ब्लॉक একটু হালকা করে আর বিপি পোর্শনে সেম বডি কালার। प्राइस 3800 with Silmark and all over India COD and shipping charges free। Price 3800 with Silmark and all over India COD and shipping charges free। अच्छा এটা ডুয়েল টোন গ্রিন के ऊपर रानी कलर ये डुअल टोन ग्रीन के ऊपर रानी कलर ये जगह पल्ला पोर्शन टेम्पल टाइप का ब्लॉक ये पल्ला पोर्शन टेम्पल टाइप है ब्लॉक था एंड ऑल ओवर बॉडी व्हाइट एंड फिरोजा कलर ब्लॉक ऑल ओवर बॉडी टेम्पल बॉर्डर एंड ब्लॉक एंड फिरोजा कलर एंड व्हाइट कलर ब्लॉक विथ डुअल टोन ग्रीन के ऊपर रानी एंड बीपी पोर्शन सेम बॉडी कलर। प्राइस 3800 with Silmark and all over India COD and shipping charges free। ब्लू के ऊपर पर्पल ब्लू माने बेगुनी ब्लू जेटा ये जगह पल्ला पोर्शन कोलगा स्टाइल का डिजाइन ब्लॉक एंड ऑल ओवर बॉडी कोलगा टाइप ब्लॉक विथ डुअल टोन ब्लू के ऊपर पार्पल ब्लू डुअल टोनটা বেশি বোঝা যাবে না শুধু একটু লাইটে বোঝা যাবে যেহেতু কিছুটা কম্বিনেশন এক কালার एंड बीपी पोर्शन सेम बॉडी कलर। प्राइस 3800 with Silmark and all over India COD and shipping charges free। विष्णुपुरी कातान सिल्क ब्लॉक प्रिंट। अच्छा पेस्ता कलर लाइट पेस्ता कलर
लाइट पेस्ता कलर, ग्रीन के ऊपर तसर उइविंग, देन लाइट पेस्ता कलर। पल्ला पोर्शन का डिजाइन, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনের ডিজাইনটা। एंड ऑल ओवर बॉडी, ये जगह पूरा ऑल ओवर बॉडी बॉर्डर कलगा टाइप एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर ब्लॉक एंड बीपी पोर्शन सेम बॉडी कलर, विष्णुपुरी कातान सिल्क ब्लॉक प्रिंट विथ सिल्माक। प्राइस 3800, ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। ग्रीन के ऊपर फिरोजा वीविंग, ग्रीन के ऊपर फिरोजा वीविंग, डुअल टोन विष्णुपुरी कातान सिल्क, ब्लैक एंड व्हाइट कलर ब्लॉक। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, ये रहेगा पल्ला पोर्शन। एंड ऑल ओवर बॉडी ब्लैक एंड व्हाइट ब्लॉक विथ लोअर बॉर्डर कोलगा टाइप ब्लॉक एंड डुअल टोन ग्रीन के ऊपर फिरोजा वीविंग एंड बीपी पोर्शन सेम बॉडी कलर, बीपी पोर्शन सेम बॉडी कलर। प्राइस 3800 with Silmark and all over India COD and shipping charges free। এটা হাবাব না, এটা হচ্ছে মাস্টার্ড কালার, ये रहेगा मास्टर्ड कलर के ऊपर। पल्ला पोर्शन व्हाइट एंड फिरोजा कलर, आंचल पोर्शन হচ্ছে व्हाइट एंड फिरोजा कलर and all over body mustard color। এটা হচ্ছে all over body স্কার্ট বর্ডার ব্লক প্রিন্ট and BP portion same body color। price 3800 with Silmark and all over India COD and shipping charges free। এটা হচ্ছে পিকো গ্রিন কালার, আপনাদের সবাইকার ফেভারিট পিকো গ্রিন কালার, ये आपका सबका फेवरेट पिको ग्रीन कलर। पल्ला पोर्शन एंड ऑल ओवर बॉडी स्कार्ट बॉर्डर ब्लॉक प्रिंट, पूरा ऑल ओवर बॉडी डुअल टोन विष्णुपुरी कातान सिल्क साड़ी विथ सिल्माक एंड बीपी पोर्शन सेम बॉडी कलर। प्राइस 3800, ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। শাড়িটা দেখতে এবং ব্লকটা কিন্তু খুব সুন্দর। এই কালারটা দেখুন, সুন্দর একটা কালার, খুব সুন্দর একটা কালার, ইয়েলোর উপর একদম লাইট পেস্তা, একদম লাইট পেস্তা ইয়েলোর উপর। দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন, এই জায়গায় पल्ला पोर्शन, ये रहेगा पल्ला पोर्शन एंड ऑल ओवर बॉडी ब्लैक एंड फिरोजा कलर ब्लॉक। এটা হচ্ছে পুরো ऑल ओवर बॉडी, এই জায়গায় পুরো ऑल ओवर बॉडी का डिजाइन एकदम लाइट कलर एंड बीपी पोर्शन सेम बॉडी कलर। प्राइस 3800 উইথ সিলমার্ক অ্যান্ড অল ওভার ইন্ডিয়া সিওডি অ্যান্ড শিপিং চার্জেস ফ্রি। আজকে আরেকটা শাড়ি দেখে ব্লগটা লাইভটা শেষ করব। এটা হচ্ছে মেহেন্দি কালার, এই শাড়িটা দেখে লাইভটা শেষ করবো আজকের। ये रहेगा मेहंदी कलर के ऊपर डीप मेहंदी, ब्लैक के ऊपर मेहंदी वीविंग। ये रहेगा पल्ला पोर्शन का डिजाइन, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনের ডিজাইনটা एंड ऑल ओवर बॉडी सेम बॉडी कलर विथ कोलगा मोटिव ब्लॉक प्रिंट, पूरा ऑल ओवर बॉडी डीप मेहंदी कलर एंड बीपी पोर्शन सेम बॉडी कलर विष्णुपुरी कातान सिल्क ब्लॉक प्रिंट। प्राइस 3800 উইথ সিলমার্ক অ্যান্ড অল ওভার ইন্ডিয়া সিওডি অ্যান্ড শিপিং চার্জেস ফ্রি। আজকের মতো লাইভ এখানে শেষ করছি, নেক্সট আবার শনিবারে লাইভ করবো, সেদিনে কিছু নতুন স্টক নিয়ে আসবো।